privacy means controlling who can access your personal information and how it is used. So, an example sila. For example, ikaw. So, may data privacy sa isa, di ba? So, may mga personal information na dapat i-keep or keep in private. Like, for example, For example, na keep in private. For example, pwede man i-private mo full name mo. Like sa social media. That is your way to keep private your information, di ba? Your full name. So, hindi ka lang sa alias lang. O, lagi ng full name niya. So, privacy nyo na. Dita privacy nyo. Hindi nyo mag-share information nyo online. Your address. So, hindi dapat na ng privacy. Ina-share nyo ba? Panyungin? Full address nyo online? Diba? Wala. So, maaman. Pero i-share online yung private address. Kung ano isa mga risk ka katao. Pag i-share nyo online yung address, yung full address nyo bit. So, most probably, mas madala mo sa mga product order. Tama na siya. Yung katulong full name nyo, privacy nyo po na. Also, your phone number and email. Pag i-share nyo online yung email or phone number. So, kung phone number i-share nyo online, most probably, may mga prank calls na magabog. Diba? May mga risk. Maybe yung ito ng phone number nyo sa mga mga plan nyo, mga emails na gamitin sa iba't yung bagay, and so on. Password and login credentials. So, na-share nyo ba password nyo? I-share nyo password nyo, wala? Wala. So, na-share nyo password nyo, kasi nyo na nga account. It's maybe nila mo, trusted mong isang tao, di ba? Na-share mo information mo, laging credential, your password, and so on and so forth. Photos, videos, and messages. Pictures, mga videos. Di ba? Pwede man sa mga malisyoso o mga bagay or ng rated X or rated SPD yung pictures. So, ginashare yung mga photos, yung mga musulo, hindi man sa abal nga mga words na. So, sometimes yung mga tao na trusted ang isa katao i-share sa mga pictures, videos, or also messages, di ba? Like for example, sa photos. So, ilang ka maging mga nude photos. Di ba? May trusted yung person, sindan sila. So, privacy niya po na kung isa niyo hindi. Videos. And also mga messages nyo. So, mga messages is also considered a private conversation, di ba? PM. So, hindi yung pwede i-share na online. Or maybe, maaarap mo sa data privacy app or pwede ka makasuhan. If hindi mo lang sa permission niya, nag-share nyo inyong message. It's number one, your data privacy. And also your school grades and records. So, data privacy nyo dyan po na. So, dapat naka-hide or naka-private. So, the example of that. So, in simple terms, data privacy is a means controlling your own personal information and also gamitin mo kung saan mo pakagamitin lang. It's your way to control your information. So, that is data privacy. Ito yan. Nuggets? Hello? May suya ka. May piyong. Bigigda, ano yung So that is taking data privacy. So an example of privacy risk. Number one is a hacker steals a person's social media account and posts false information. Sino na example? Sino sa mga hacker din? Nagamit sa account sa classmates niya, tapos mag-post sa kung ano-ano.